আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বাৰাকাতুহু। প্ৰিয় দৰ্শক মণ্ডলী, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দুৰুদে ইব্ৰাহিম পঢ়াই শুনাম ইনশাআল্লাহ। আৰু সকলোৱে দুৰুদে ইব্ৰাহিম মুখস্থ কৰি ল'ব, নামাজ পঢ়াত সুবিধা হ'ব। আৰু সকলোৱে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৰে ফায়দা হয়। বিসমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম। দুৰুদ শৰীফ। আল্লাহুম্মা صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد